सत्यलोकपालकाय दुष्टशक्तिसंहारकाय कुक्केहळ्ळि क्षेत्र अधिपतये जागृतदैवाय अज्जाय नमः। चण्डावाद्ये नृत्यपादं सौहार्दस्य सत्यवादं करे घण्टानादधारी तनियज्जो भीमविक्रमः। चण्डावाद्ये नृत्यपादं सौहार्दस्य सत्यवादं करे घण्टानादधारी तनियज्जो भीमविक्रमः। मुण्डासधारी देवोत्तमः अस्मद्भूम्यादिजीवः दण्डहस्त सत्वराज तुळुनाडस्य रक्षक अज्जा कृष्णवर्णे सात्विकभावः भक्तानां विश्वासदेवः मार्गे मार्गे पादन्यासा सत्यस्य घोषणो पुरनादः मङ्गलापुरमङ्गलरूपम् उडुपि क्षेत्रा सत्यदीपम् कुन्दापुरगणिरक्षकदैवं बेङ्गळूरु भक्तपालकं सर्वकर्नाटक राज्यव्याप्तं सकलसीमा जागृतं कुक्केहळ्ळि अज्जस्य महिमा विश्वरूपं शाश्वतम्। कुक्केहळ्ळि सत्यशोभा दुष्टसंहारि जागृतप्रभा दण्डधरं दृष्ट्वा कालोऽपि कम्पते अधर्मस्य हृदये शूलं भवते वञ्चकानां दण्डनाथा कुक्केहळ्ळि अधिपति कोरगज्जा निशिकाले गमनाचलनं पापजनानां स्तब्धकरणम् चोरहृदये भयज्वाला सत्यहृदये प्रेममाला क्रमुकपुष्पाणां समर्पणं मार्गदर्शकं विश्वकारणं कदळीपत्रे प्रसादभोजनम् अस्मज्जीवनं पवित्रीकरणम् अन्यायभेदकं वज्रदण्डं नयनज्वालाय पापदहनम् गर्जितनादे दशदिशकम्पनं भक्तपालकं लोककारणं वज्रसदृशो अज्जस्य कायः कुक्केहळ्ळि अधिपे सकलजया कुक्केहळ्ळि पुण्यक्षेत्रं प्रीति अक्षय भक्तिपात्रम् अन्धकार हर रजत किरणं दैवं करुणावरुणम् मुण्डासधारी देवोत्तम तुळुनाडस्य रक्षक अज्जा अस्मत्प्रीतिय कुक्केहळ्ळि कोरगज्जा।